अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। आज सुबह सुबह मैंने सोचा कि नाश्ते करने के दौरान आप लोगों से बात कर लूं, क्योंकि आज मेरा दिन बहुत बिजी है। और बिजी इसलिए है कि आज है फ्राइडे और बच्चे चले गए हैं काम पे, दोनों बड़े बच्चे हैं। मैं और मशल घर पे हैं। कल एक्चुअली 3 जून थी और मेरी बहनों की बर्थडे थी, तो मेरी बेटी चाह रही थी कि हम कुछ सेलिब्रेशन करें, क्योंकि हमने पूरे ख़ानदान की एक बहुत बड़ी बर्थडे कर चुके हैं रिसेंटली, पिछले साल से अब तक। तो अब हम चाह रहे थे कि हम दोनों ट्विंस वो अपनी खालाओं की भी करें। तो उसने कहा कि हम आपकी तरफ आ जाएंगे। छोटी खाला को कहा जिसकी बर्थडे थी, बुशरा की। तो जनाब डिसाइड ये हुआ कि क्योंकि वो काम करती है, वर्किंग लेडीज़ हैं दोनों, उन्होंने कहा कि हम फ्राइडे नाइट फारिग हैं। तो हमने फ्राइडे नाइट यानी आज हमने डिसाइड किया कि हम एक की तरफ जाएंगे। फिर सबको कॉल की, सारों को कहा कि भाई वहाँ पहुँच जाना आज 7 बजे। और हमारी कोशिश होती है कि वन डिश कर लें, क्योंकि एक पे बोझ ना पड़े। बस एक जगह बैठ के आराम से हम लोग बैठें, बात करें, इंजॉय करें। तो सिद्रा ने दोनों खालाओं के लिए सूट खरीदे हैं, अभी उनको नहीं बताना, ठीक है। मैं नाश्ता जो कर रही हूँ इसमें है कबाब और अंडा। शामी कबाब मैंने बनाए थे कल। बच्चों ने काम पे जाना होता है, तो सुबह सुबह उनको समझ नहीं आती कि वो क्या खाएं, तो वैरायटी होनी बहुत ज़रूरी होती है जनाब। और उनको अगर एक ही चीज़ मिलती रहे तो वो बोर हो जाता है। इसलिए मेरी कोशिश होती है कि हर 2-4 दिन बाद कोई डिफरेंट चीज़ बना के रख दूँ, सुबह वो जाते वक्त वो खा लें। तो मैं आप लोगों से जो यहाँ बात करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के औराक यहाँ पे बदलती हूँ। यकीन करें कि मैं टाइम पास नहीं कर रही हूँ। मैं आपके साथ जितनी भी बातें शेयर करती हूँ, अगर उसमें से कोई 1% भी उस बात को अपनी मतलब अपने लिए कोई मोटिवेशन सोच के अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर ले, तो मेरा ख्याल है कि वो एक सदका जारिया बन जाएगा। तो बस मेरी कोशिश है कि जितनी भी मेरी एज की या मुझसे छोटे ये मेरी गपशप सुनते हैं, तो क्योंकि मैंने बचपन में यही सुना। हमारे अब्बू कहा करते थे कि लोहार के पास बैठोगे तो तुम्हारे पास से गंदी स्मेल आएगी। और किताबों में पढ़ा, ख़ास तौर पे हमारे अब्बू ये बातें हमें बहुत बार बार बैठ के समझाया करते थे। तब ये बातें हमें समझ आती भी थी, लेकिन अब उन चीज़ों की हकीकत समझ आती है कि अगर आपकी सराउंडिंग में अच्छे लोग हैं तो आपकी बात में से कोई ना कोई अच्छाई का पहलू निकलेगा। लेकिन अगर आप बुरे लोगों में बैठते हैं, यानी जैसे मैं बता रही हूँ कि आम बच्चों को ये बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर मतलब ये कहावत जो है कि लोहार के पास बैठोगे तो वैसी स्मेल आएगी, यानी अगर अच्छी सोसाइटी तुम लोगों की नहीं होगी, बुरे दोस्त होंगे, तो तुम लोगों की आदतें भी वैसी हो जाएंगी। लेकिन अगर किसी इतर वाले बंदे के पास बैठोगे, यानी जो अच्छी बातें करते हैं, जो दूसरों को कुछ जिनकी बातें बहुत सुलझी हुई अच्छी हैं, आप वैसे ही होते चले जाते हैं। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी गपशप करूं जो मेरी बहनें ज़्यादातर मुझे लगता है कि मेरी जो गुफ्तगू है, मुझे कभी मेल बहुत कम, कोई एक आध मेल मुझे कमेंट आता, लेकिन मुझे मेजॉरिटी जो 100
مطلب 99% مجھے خواتین کے میسیجز آتے ہیں، تو اس میں مطلب مجھے لگتا ہے کہ زیادہ تر خواتین میری بات سنتی ہیں، بیٹیاں سنتی ہیں. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کوئی ایسی بات کروں جو آپ کو موٹیویٹ کرے. زندگی میں کبھی بھی ہار نہیں ماننی چاہیے. آپ بہت دفعہ آپ گرتے ہیں، ٹوٹتے ہیں، لیکن کبھی بھی ہار نہ مانے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بار بار کوشش کرو، میں تمہارے اللہ تو شہرک کے قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ ہماری کوششوں کا ہمیشہ میں اگر آپ کو اپنی لائف کی سٹوری سنانا شروع کروں تو دردناک بھی ہے. بہت اکیلے رہے، بہت اکیلے سہا، بعض ایسی باتیں جو کسی کو بتائیں بھی نہیں، لیکن ہار نہیں مانی. کبھی یہ نہیں کہا کہ میں بیچاری ہوں، کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ہائے میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، ہائے میرے پاس تو کھانے کو نہیں، ہائے میرے. کیونکہ جب آپ ہار مان جائیں گے تو آپ کے بچے اس چیز کو فیڈ کرتے ہیں. تو جب اب میرے ماشاءاللہ بچے ہیں، میں بعض دفعہ اب تھک جاتی ہوں، لیکن میرے بچے کچھ نہیں ہوتا، ایسے کر لیں گے، ایسے کر لیں گے. یقین کریں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ ان میں وہ موٹیویشن منتقل ہو گئی ہے، مجھے ایسے لگتا ہے. اب جیسے میری لاسٹ ویڈیو میں نے کہا گرمی ہے، میں اب لوگوں کو، میں یقین کرے کہ میرے سے مہمان برداشت نہیں ہوتے، لیکن میرے بچے کل کہنے لگی کہ امی کچھ نہیں ہوتا، خالاؤں کی برتھ ڈے ہمیں کرنی چاہیے. یہ چھوٹی چھوٹی مطلب جو چیزیں میں کرتی تھی ماشاءاللہ آج وہ میرے بچے اس چیز کو لے کے چل رہے ہیں، تو یہ میرے لیے بلیسنگ ہے. تو آج گفتگو بس ایسی جذباتی سی ہو گئی ناشتے پہ. ابھی میں اٹھی ہوں، تھوڑی دیر ہوئی ہے، ابھی 11 بجے، 12 بجے، 11:30 ہوئے ہیں، اور ناشتے کے ٹائم پہ اس طرح کی جذباتی گفتگو. آج میرا میک اپ مین سویا ہوا تھا جی، اس نے مجھے کوئی میک اپ نہیں کیا. آج ہی میری اوریجنل شکل ہے. تو کبھی کبھی ایسے بھی اچھا لگتا، اور ناشتے پہ گفتگو بڑی مزہ دیتی ہے اس طرح کی. تو جناب یہ تھی آج میری گپ شپ، اور آپ کو اگر میری گپ شپ کسی وجہ سے اچھی لگتی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور دیکھتے رہیں میری گپ شپ. انشاءاللہ پھر آپ سے بات کروں گی. اللہ حافظ.